الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. ثم الصلاة والسلام على خير الأنام وشفيعنا عند ربنا الرحمن سيدنا ونبينا وحبيبنا طبيب أرواحنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Salawat dan salam kita haturkan kepada sebaik-baik manusia yang akan memberikan syafaat kepada kita kelak di hari kiamat dan penyejuk hati kita, obat bagi segala penyakit kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أخي غورو رشدي صاحب المجلس المبارك، سيدي الحبيب صالح الخرد، سيدي الحبيب محمد من الشيخ أبو بكر بن سالم، حبايب غورو الحاضرين والحاضرات جميعا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hormat Guru Rusdi, Habib Saleh Al-Khairid, Habib Muhammad bin Syekh Bakar serta segala habaib dan guru-guru, beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. في هذه الليلة الكريمة المباركة حينما أبلغني الحبيب الأخي غورو رشدي عن المجلس المبارك وأخبرني أيضا أنه هذا المجلس هو حول للشيخ محمد بن عبد الكريم سمان المدني رحمة الله تعالى عليه. Bahwasannya kami bisa sampai ke majelis yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini adalah karena berkat wasilah guru kita, Guru Rusdi, yang mana malam hari ini juga bertepatan juga memperingati haul daripada seorang wali min auliyaillah, yaitu Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Semoga Allah merahmati beliau. Amin ya rabbal alamin. ولكنني حينما أتحدث عن شخص مثل الشيخ محمد سمان المدني فإنني أحتار كثيرا عن أي مكان من أماكن حياته أو عن أي فصل من فصول حياته سوف أتكلم. Bahwasannya ketika kita menyebutkan daripada sifat-sifat ataupun kisah tentang seorang wali min auliyaillah seperti Syekh Muhammad Saman Al-Madani, maka saya akan menyebutkan beberapa sifat-sifat, beberapa sesuatu yang akan saya sampaikan di dalam pertemuan ini. الشيخ محمد سمان المدني في كل فصول حياته، في طفولته وفي صباه وفي شبابه وفي كبره وفي هرمه، كل فصل من هذه الفصول مدرسة بكاملها. كل المحبين للشيخ محمد سمان المدني المفترض أن يتعلموا من هذه المدرسة. Bahwasannya di dalam kisah-kisah, beberapa bagian daripada kisah kehidupan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, dari mulai beliau kecil, mulai beliau balita, kemudian naik menjadi anak yang kecil, kemudian menjadi anak remaja, kemudian menjadi orang dewasa sampai di masa tua beliau. Ini semua kehidupan beliau mulai dari kecil sampai tua beliau itu adalah salah satu pendidikan yang bisa kita ambil pelajaran di dalam kehidupan seorang ulama, yaitu Syekh Muhammad Saman Al-Madani. لعلني أجدها فرصة مناسبة أن أتكلم عن التربية التي ترباها الشيخ محمد سمان المدني ليكون للآباء والأمهات عظة وعبرة من هذه القصة إن شاء الله. Bahwasanya kisah daripada kisah yang berkaitan dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini adalah kisah yang bisa kita jadikan pelajaran bagi kita sebagai orang tua untuk mengambil contoh dan pelajaran di dalam kehidupan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. هذا الشاب وهذا الطفل الصغير الذي حفظ القرآن وعمره 7 سنوات والذي بدأ يعلم الناس في المسجد النبوي الشريف في الحرم الشريف في المدينة المنورة وعمره أقل من 12 سنة، لا شك أنه تربى تربية
متميزة وفريدة ليست مثل كل الناس. Bahwasanya seperti kita ketahui, Syekh Muhammad Saman Al-Madani, beliau mulai usia 7 tahun sudah menghafal Al-Quran, dan bahkan beliau sudah mulai mengajar tidak lebih dari usia 12 tahun sudah mengajar di Madinah Al-Munawwarah. كيف تربى هذا الشاب هذه التربية الصالحة التي جعلته بهذا العمر وهو صغير يكون مثله مثل الأئمة الكبار كالإمام سيدنا الإمام الشافعي رحمة الله عليه. Maka kita perhatikan bagaimana pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya sehingga Syekh Muhammad Saman Al-Madani memiliki kedudukan dan kemuliaan yang bahkan hampir sama dengan Imam Syafi'i. Di masa muda sudah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. أولا كانت أمه رحمة الله تعالى عليها السيدة المباركة السيدة ملك، كانت رحمة الله عليها تعتني بابنها عناية خاصة جدا، وهذه العناية لا نقصد بها الملابس ولا نقصد بها الترفيه ولا نقصد بها الأشياء التي يعتني بها الناس هذا الزمان، وإنما عناية روحية لروح ابنها محمد. Bahwasannya kita perhatikan daripada seorang ibu daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani, yaitu Malakah, ya, Malakah ibunda daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Beliau sangat memperhatikan daripada keperluan anaknya, yaitu Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini keperluan anaknya, bukan keperluan yang berkaitan dengan pakaian, makanan maupun apa saja yang berkaitan dengan dunia, tapi bagaimana mendidik daripada hati, pendidikan secara batin daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani yang dididik oleh ibunda tercinta beliau. فكانت رحمة الله تعالى عليها تقرأ في يومها وليلتها نصف القرآن يوميا، وهي حامل بابنها محمد، وتقرأ هذا القرآن على نية أن يسمع ابنها تلاوة القرآن ويعتاد على القرآن. Bahwasanya ibunda Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini ketika hamil, beliau setiap harinya membaca setengah Al-Quran, ya, setengah daripada Al-Quran, yang mana beliau niatkan untuk anaknya yang di dalam kandungannya ini bisa mengambil keberkahan dan mendengar daripada apa yang dibaca dilantunkan oleh ibunda tercinta beliau. Mulai masih di dalam perut sudah dididik seperti didikan seperti itu. اليوم أثبتت الدراسات والأطباء الذين بحثوا أثبتوا أن الجنين والطفل في بطن أمه يتأثر بما حوله، وتتأثر شخصيته إذا ولد حتى بما تأثر به وهو حامل في بطن أمه. Maka di dalam penelitian-penelitian daripada kedokteran maupun penelitian-penelitian ilmuwan, bahwasannya menjelaskan setiap anak yang di dalam janin pun bisa mendapatkan respon dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Janin saja itu bisa merespon kebaikan positif maupun negatif yang dilakukan oleh manusia atau makhluk-makhluk yang ada di sekelilingnya. Itu janin. Baru janin sudah bisa mengambil respon positif ataupun negatif dari sekelilingnya. لذلك كانت رحمة الله تعالى عليها حريصة ألا يسمع ابنها إلا حلالا. كانت تبتعد عن المجالس التي فيها بعض النساء الذين يتكلمون في غيبة أو في نميمة وغيرها، لكي لا يتأثر ابنها وجنينها في بطنها حتى من هذا الكلام، من كلام الغيبة والنميمة، لأنها لا تريد أن يسمع الحرام. Maka ibunda tercinta Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini, beliau sangat menjaga anaknya secara zahir maupun batin. Bahkan ibunda tercinta tidak memberikan kesempatan bagi anaknya untuk berkumpul dengan orang-orang, bahkan di dalam majelis-majelis perempuan yang di dalamnya terdapat pembicaraan ghibah ataupun namimah, sesuatu yang akan memberikan nilai negatif kepada anaknya. Maka ibunda tercinta beliau menjaga daripada
bekas yang akan membekas kepada anaknya, kepada janin daripada anaknya, daripada perkara-perkara yang negatif, maka beliau menghindari perkara tersebut. Agar apa tujuannya? Ada untuk menjaga anak tercinta sehingga menjadilah seperti Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu ta'ala. ومن عنايتها رحمة الله تعالى عليها في تربية ابنها محمد أنها كانت أغلب أيام عمرها تحمل ابنها محمد وتذهب به إلى المواجهة الشريفة إلى مقام سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن ذلك المقام بعيد عن بيتهم، وإنما هو كان بيته بيت الشيخ عبد الكريم سمان، كان بجوار بيت رسول الله ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تحمله يوميا وتذهب به إلى زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم. Setelah lahir daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani, maka ibunda tercinta senantiasa membawa anak yang penuh keberkahan itu untuk senantiasa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, karena rumahnya daripada ibunda yaitu Syekh Muhammad Saman ini Al-Madani itu sangat dekat, ya, berdekatan dengan makam daripada Nabi kita Muhammad SAW. وهكذا كانت العناية مستمرة من والدة محمد ومن والده الشيخ عبد الكريم الذي هو كان شيخ الطريقة القادرية في المدينة المنورة، والتي كانت في البيت الذي تربى فيه الشيخ محمد سمان المدني. Bahwasanya Syekh Abdul Karim daripada ayah daripada Syekh Muhammad Saman, beliau adalah seorang yang sangat mulia, dan bahkan beliau termasuk daripada pemimpin thariqah Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Thariqah Abdul Qadir Jailani. Ya, maka orang tua, seorang ayah yang memberikan juga keberkahan daripada anak tersebut. ولا أريد أن أطيل عليكم فقد مضى الوقت، ولكن أختم بقصة الشيخ محمد سمان المدني مع شيخه الذي بشره هذه البشارة العظيمة. Saya tidak akan berpanjang lebar karena sudah larut malam, maka saya akan mengisahkan satu kisah yang mana kisah tersebut memiliki cerita yang sangat agung sekali makna daripada kisah tersebut, yang mana Syekh Muhammad Saman Al-Madani bersama guru beliau. كان الشيخ محمد سمان المدني إذا جاء العلماء إلى زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة سواء بعد الحج أو بعد العمرة يزورون مقام سيدي رسول الله، فكان الشيخ محمد سمان المدني يأخذهم للزيارة للمزارات في المدينة المنورة، يأخذهم إلى البقيع ويخبرهم بمكان عمات رسول الله ومكان سيدنا عثمان وهكذا المقامات التي في البقيع، ويأخذهم أيضا إلى جبل أحد وجبل الرماة وغيرها. Bahwasannya Syekh Muhammad Saman Al-Madani, beliau rutinitas kebiasaan beliau itu apabila ulama-ulama dari luar kota Madinah yang setelah menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah, beliau yang mengajak, yang membimbing para ulama-ulama tersebut untuk menziarahi tempat-tempat yang penuh keberkahan dan penuh daripada sejarah, ya, seperti ziarah ke Baqi, ya, kemudian ziarah ke makam daripada istri Nabi Muhammad SAW, ziarah juga ke makam Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian ziarah ke Gunung Uhud, dan juga ziarah ke Gunung Pemanah. Mudah-mudahan kita kawat tulak, ya, semuanya kita tulak umroh dan haji ziarah makam Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. فكان أحد هؤلاء العلماء الذين اجتهد الشيخ محمد سمان أن يأخذهم إلى الزيارة، لأنه كان يأخذ العلماء ويستفيد منهم ويسألهم ويكتب المسائل الفقهية من هؤلاء العلماء الذين يزورون المدينة. فكان هذا الإمام العالم الجليل الذي جاء من مصر هو الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس، جاء من مصر وهو من علماء الأزهر، من كبار علماء الأزهر، فالتقى به محمد سمان المدني
وهو في المسجد النبوي الشريف وأخذه إلى الزيارة. Di antara jadi kebiasaan Syekh Muhammad Salman Al-Madani ini kalau ziarah bersama para ulama-ulama, beliau juga sambil mengambil faedah-faedah daripada ulama-ulama yang datang, bertanya tentang fikih, bertanya tentang tauhid, bertanya tentang ilmu-ilmu. Nah, di antara ulama yang hadir yang datang ke ziarah ke Madinah adalah Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, seorang ulama dari Mesir yang mana beliau banyak mengambil faedah, banyak mengambil ilmu dari guru beliau yaitu Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. فقال له الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس قال للشيخ محمد سلمان المدني وهو لا يزال عمره 12 سنة، يعني لم يظهر للعامة هكذا أنه عالم كبير وكذا، كان لا يزال صغيرا، صحيح أنه بلغ درجة من العلم لكن لم يبلغ الانتشار والعلم الكبير. Bahwasannya masih usia Syekh Muhammad Salman Al-Madani usia 12 tahun, beliau memang sudah memiliki ilmu yang mana ilmu yang mumpuni, tapi masih belum nampak daripada kebesaran ilmu yang dimiliki oleh Syekh Muhammad Salman Al-Madani di masa usia 12 tahun tersebut ketika bertemu dengan Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus tersebut. فقال له يا محمد، قال له يا محمد ستكون لك طريقة وسينشرها الله سبحانه وتعالى في كل الدنيا. Pada saat itu Habib Abdurrahman ini mengatakan kepada Syekh Muhammad, wahai Muhammad, engkau kelak di masa yang akan datang akan memiliki thariqah, yang mana thariqahmu ini akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن تتحقق بشرى الحبيب عبد الرحمن العيدروس في تلميذه الشيخ محمد سلمان المدني، فانتشرت هذه الطريقة في كل الدنيا. اليوم نراها هنا في كلمنتان، كما نراها في غيرها من بلاد المسلمين في الهند وباكستان وبنغلاديش وفي أفريقيا وفي كثير من بلاد المسلمين تنتشر هذه الطريقة السلمانية. Ya, maka daripada kabar gembira yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus itu, maka kita lihat ya, daripada thariqah yang dimiliki, yang disusun oleh Syekh Muhammad Salman Al-Madani, kita perhatikan, kita lihat tersebar di seluruh penjuru dunia, bahkan di Kalimantan, kemudian di Bangladesh, di Pakistan, bahkan di Afrika, dan di mana-mana adalah karena kabar gembira yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Alhamdulillah. وهكذا كل أصحاب الطرق ولله الحمد فيهم البركة وفيهم النفع للإسلام وللمسلمين ولله الحمد، أخذوها كابرا عن كابر، كابرا عن كابر، هذه الطريقة في الأوراد والأذكار والمجالس المباركة، مثل الذكر الذي كنا فيه الآن في ذكر لا إله إلا الله ثم الله الله، كلها هذه أنفاس الأولياء والصالحين، أخذوها كابرا عن كابر عن كابر إلى حضرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka inilah salah satu keberkahan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan juga kita mengambil daripada thariqah maupun ilmu dari ulama-ulama yang besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari seorang guru, dari seorang ulama mengambil kepada ulama yang besar, ulama besar mengambil kepada ulama sebelumnya, dan terus menerus sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana murtabitin bihibal ahli hadhihi at-tariqati ila Allah subhanahu wa ta'ala hatta narida ala habibina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ونحن مستمسكون بهذه العروة الوثيقة. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyatukan kita di dalam tali yang sangat kokoh, tali dari para aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak kita akan dikumpulkan dan berpegang teguh di dalam tali-tali tersebut, dan kita akan dikumpulkan bersama para aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikumpulkan juga bersama pemimpin mereka Nabi kita Muhammad SAW di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. إذا تذكرنا حوليات مباركة مثل هذه، مثل حول
الشيخ محمد سلمان المدني أو الشيخ محمد أرشد البنجري وغيرهم من العلماء، من علماء هذه البلاد ومن غيرها، نتذكر فيها طريقتهم في طلب العلم، مشايخهم، علماءهم، حتى يكونوا لنا قدوة وبهم يكون الانتفاع إن شاء الله تعالى. Maka ketika kita membaca daripada manaqib haul-haul yang kita peringati seperti Qaul Syekh Muhammad Salman Al-Madani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan semua ulama-ulama, maka kita perhatikan bagaimana mereka ketika di masa beliau belajar, bagaimana ketika beliau menuntut ilmu kepada guru-guru mereka, maka banyak daripada kisah-kisah mereka yang bisa kita ambil pelajaran di dalam kehidupan kita di dunia ini. Alhamdulillah, جئتكم من مكة المكرمة لأزور أخي غورو رشدي وأرى الحبايب الكرام والأصحاب هذا المجلس، لأننا مشتاقون إليكم وما كنت أريد أن أتكلم لولا إلا أنه امتثال لأمر صاحب المجلس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. Jadi beliau mengucapkan terima kasih banyak. Beliau datang dari Mekah untuk bisa ziarah ke majelis yang penuh keberkahan ini, ya, yang mana dengan wasilah juga Guru Rusdi, sehingga datang kita berkumpul dengan para habaib, dengan para hadirin semua majelis ini, bahwasanya beliau sangat rindu untuk bertemu dengan kita. Ya, maka beliau datang, dan sebenarnya beliau tidak ingin berbicara, ya, berceramah di majelis ini, tapi karena perintah daripada Guru Rusdi, maka beliau menyampaikan sepatah dua patah kata untuk bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau juga mengucapkan tadi, ya barakallahu fikum, semoga Allah